हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निहाल। आप लोग देख रहे हो निहाल ब्लॉग। तो गाइस आज हम लोग जाने वाले वाटरफॉल में, जो कि गाइस बहुत मस्त जगह और आप लोग को भी लेके जाने वाले साथ में। तो चलो चलते हैं, आज के दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। तो गाइस यहाँ पर अब हमारी गाड़ी निकल रहे हैं, हमें जाना है तो निकलने देते हैं, बाद में जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मस्त सीनरी है और आगे देख सकते हैं पेड़ और बीच में एक रोड है और रोड भी क्या मस्त है गाइस। आप लोगों को मैं साइड में दिखाता हूँ क्या मस्त सीनरी है। ये जो है ना गाइस, ये पहाड़ वगैरह। Think it's dawned on me that you ain't coming back. I've lost my chance to see us find our way back. And in the end, amidst these trying times, I'll always try to find you. I'll allow you to find the I think it's dawned on me that you ain't coming back. I've lost my chance to see us find our way back. And in the end, तो गाइस यहाँ का जो रोड है वो बहुत ख़राब है। पहले अच्छा था, अब यहाँ से बहुत ख़राब है, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। what do you hold back? So stay with me. तो ये देख सकते हो हम एंट्रेंस कर रहे हैं, यहाँ पे गेट है। तो एंट्रेंस यही से होता है। Breathe together, we'll fall apart. Stay here right in my arms, and we'll start again. So stay with me. Together we'll fall apart. Together we'll fall apart. Together we'll fall apart. We'll fall apart, I know that we're a mess. And I know that you try your best. And you're calling me to over dramatically talk to me. And it's so funny, you're all I wanted. And I can't talk. तो गाइस अभी हम लोग गाड़ी से उतर चुके हैं। तो अभी हमें यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, पूरा पहाड़ के ऊपर जाना पड़ेगा हमें। और यहाँ का जो गाइस सीनरी है ना, वो क्या मस्त सीनरी है, क्या ही बताऊँ। चारों तरफ ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ये हमारी गाड़ी पार्क करके है यहाँ पे। तो कोई घर वर नहीं है, कुछ है जो पता हमें। और ये देख सकते हो क्या मस्त पेड़ है यहाँ पे। और यहाँ प्लेग्राउंड है फुटबॉल के लिए, बहुत बड़ा जगह है गाइस। यहाँ पे जो फील्ड है ना, वो बहुत बड़ा है गाइस। और इधर भी देख सकते हो, यहाँ पे भी बहुत बड़ा फील्ड है। और ऊपर भी देख सकते हो क्या मस्त बादल है आज। तो चलो चलते हैं। ये देख सकते हो पहला नदी हमें दिख चुका है यहाँ से। यहाँ से लोगों के घर भी है यहीं पे। तो गाइस इसी रास्ते से हमें जाना पड़ता है। और इधर भी एक नदी आपको दिखाता हूँ मेरे को। तो ये देख सकते हो इधर से भी एक नदी जा रहा है, उधर से एक नदी जा रहा था और इधर से एक नदी है। और उधर से भी और एक नदी है, वही नदी यहाँ से आता है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ से आके उधर से पानी जाता है। देखो भाई देखो। और ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत पुराना सा घर है, बट एक नदी मिल चुकी है, जो कि नदी है जो जिसका पानी रास्ते से होके जाता है ना। We'll start again. So stay with me. Together we'll fall apart. तो ये देख सकते हो हमें पहला और रिवर क्रॉसिंग मिल चुका है। हम लोग गिनती करके जाएंगे कितने रिवर क्रॉसिंग हमें मिलते हैं रास्ते पे। तो चलो और आगे चलते हैं। ये तो छोटा सा था और भी बड़ा बड़ा है बोल रहे हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे भी एक नदी है। And I know that you try your best. And you're calling me to over dramatically talk to me. And it's so funny, you're all I wanted. And I can't
दूसरा रिवर क्रॉसिंग आ रहा है। ये हमारा दूसरा रिवर क्रॉसिंग है जो कि बहुत बड़ा है। तो चलो चलते हैं। हम लोग चलो, और ये देख सकते हैं यहाँ से पानी आ रहा है। यहाँ से लोगों के घरों में पानी भी आता है जो कि पाइप है यहाँ पे। ये पानी बहुत We'll start again, so stay with me. Together we'll fall apart. I think it's dawned on me that you ain't coming back. I've lost my chance to see us find our way back. And in the end, amidst these trying times, I'll always try to find you. I'll lie to you to find the truth that you hold back. So stay. यहाँ पर देख सकते हमें और एक नदी मिल चुका है। मस्त जगह है। ये देख सकते ये पत्थर जो है ना बहुत मस्त दिखते हैं। इसके नीचे से पानी भी जा रहा है मस्त। ये पत्थर का बहुत बड़े बड़े पत्थर है। और इससे थोड़े आगे हमारा तीसरा रिवर क्रॉसिंग आता है। ये देख सकते हो तीसरा रिवर क्रॉसिंग है ये हमारा। Dramatically talk to me, and it's so funny. You're all I wanted, and I can't talk. Want you out of my life, so just say none. I'll wait for days if you ain't one. I'll just say none. So stay with me. You know that I'll follow. I can't breathe. Together we'll fall apart. We'll stay here right in my arms. तो ये देख सकते हैं हमें मिल चुका है, वाटरफॉल देख चुके हैं और हम और आगे जाएंगे अब, तो आप लोग को जाके दिखाते हैं। And in the end, amidst these trying times, I'll always try to find you. I'll lie to you to find the. तो ये देख सकते हम लोग आकर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जो चीज़ है बहुत मस्त जगह है। आप लोग को थोड़ा दिखाता हूँ मैं। ये देख सकते हो क्या मस्त पानी आ रहा है ऊपर से। ये ऊपर से पानी आ रहा है और फिर नीचे गिर रहा है। गिरने के बाद यहाँ से भी बह के जाता है। ये देख सकते हो।